लेख महिमा लेख महिमा लेख कल्कि अवतार ओडिया चैनल को आपण मान स्वागत भक्तवृंद। आज आपण मान पाखे नुआ भिडटी नहीं आस जहाँ बाबा मुखर आम शुणुचे कल्कि महाप्रभु निमंते आज से कल्कि महाप्रभु निमंते एक भिडटी नहीं आस कल्कि महाप्रभु आसवे धरापृष्ठ को किपरि धर्म स्थापना करेंगे किपरि परीक्षा करेंगे किपरि भक्त रक्षा हे किपरि निमंते किपरि उद्धार निमंते जहाँ बाबा मुखर शुणुचु ताहा आपण मैंने आम कहवाक जाऊँ आपण मैंने आम भिडियो सहित जोड़ी रुहतु संपूर्ण देखूँ जदि सत्य होता है तो आम भिडियो सहित एक सब्सक्राइब करी लाइक करी सब्सक्राइब करी वीडियो शेयर करी जदि असत्य होता है तो आम भिडियो सहित दूर रही कारण जहाँ आम कहूँ बाबा शुणिकी कहूँ क्योंकि बाबा जो कहते से कल्कि महाप्रभु को देखी भेटी कल्कि महाप्रभु आसी सी एक गुप्त स्थान से रोचे कारण से कहते समय अनुजाई कार्य समय नहले किसी नहीं कारण जहाँ घटीगर घट जहाँ न घट न घट तेणुक जहाँ सत्य ताहा आपण मैंने कहवाक जाऊँ आज आपण मैंने पाखे एक वीडियो वर्णना कर जाऊँ जो वीडियोटी अलेख पुराण में वर्णित अच्छे कि महाप्रभु आसवे किपरि परीक्षा करेंगे जोगमाया जो आसवे नारी पर से जोगमाया के सामने किपरि परीक्षा हे तारी पर आज आपण मानक कहूँ आम वीडियो सहित जोड़ी रुहतु सर्वप्रथम पढ़ी आपण मानक शुणाऊँगी तापर आपण मैंने शुणु जहाँ मुझे पढ़ुची केवल चेतुआ भक्त मैंने जो मैंने शास्त्र पुराण पढ़ुंट से मैंने केवल बुझीपारे आ ये जो मैंने मद मांस भंडार खाऊँ से कहीं बुझे कहीं यार अर्थ कहीं बुझे ये सब शास्त्र पुराण में जहाँ प्रभु लिखिजे भविष्यवाणी कल्कि महाप्रभु आसे भक्त मान रक्षा करेंगे से भक्त निमंते लेखा अच्छी गर्भे रही मोर जतन भंडार पड़ी हीरा माणिक हजार हजार अथच कल्कि महाप्रभु जो आसवे गर्भे हजार हजार मोती माणिक पड़े जो मोती माणिक को नहीं जीव जगत उद्धार निमंते भगवान पद मृत्युमंड को जाते मुक्ति द्वारा जाते वैकुंठ पर जाती जो जीव मुक्ति हो जाए जो प्रभु दर्शन निमंते जो प्रभु को दरदी मुक्ति लाभ करती से हीरा माणिक मोती माणिक प्रभु को गर्भे अच्छी जतन गर्भे साइति रखी जतन गर्भे साइति रही अतच एभली प्रकार से जत्न रखी जे सी कई देखिपारे ना कौन सी काले क्या न दुषे किए जमी चाहे देखापी से देखिपार नहीं कारण एभली प्रकार रखी जे क्या दुषब ना जो कल्कि प्रभु आसवे परीक्षा निमंते गर्भे जो जपरी रत्न भंडार रखी हजार हजार रत्न भंडार हीरामणि माणिक रखी तुम्हें चाहिए देखापी देखिए कहबार तात्पर्य ये जे जतन गर्भे साहित्य रखी कौन सी काले क्या न दिशई कि अथच से कल्कि महाप्रभु तर 64 कला को नहीं जो गर्भे साहित्य रखी से कला को से इच्छा कले देखिए इच्छा कले न देखिए तेणुक तुम्हें मैंने चाहिए कौन से प्रकार किसी जापर ना देखिपार ना तापर लिखा अच्छी इच्छा कले बाहर कर्ण देखुते अर्थात आम कहलु कौन ना से कल्कि महाप्रभु जो आसवे गर्भे जो हजार हजार हीरा मणिक जो भंडार पूरी रही सी जिते चाहिए सी देखिपारे कारण से देखी मुक्ति हेले सारा जीव जगत तेणुक सी मुक्ति हेले कि नहले सी गर्भे अच्छी कि न तेणुक सी इच्छा कले देखे तेणु इच्छा को सी देखुंट देखा जने कहले दिए मु देखुते अथच जो लोक देखा चाहिए से दिए देखुते अथच सी जी दिए देखला से किपरि देखला से लोकटी ही कह कारण ये चैनल जो लोकटी कहती से लोकटी देख से से कल्कि महाप्रभु देखी कल्कि महाप्रभु देखुं देख तेणु प्रमाण स्वरूप नहीं आम आपण मैंने कहूँ कारण भविष्य हम जहाँ हम तेणु भविष्य से जहाँ अच्छी हबार से गला से कहते तेणुक इच्छा कले बाहर कर्ण देखुए देखा जने कहले दिए मुझे अर्थात जगत जो भक्त मान सब रे से परीक्षा निमंते से जोगी ऋषि मैंने जो सब आसवे जोगमाया सामने से नारी के सामने कहे तुम मैंने जो पूजा अर्चना सब भल मंद कर जो दिव देवता पूजा अर्चना कर से दिए को तुम देखी थब तुम जी देखी तुम सिद्धि लाभ कर अर्थात तुम मुक्ति पाल उद्धार तेणु तुम जो सिद्धि पाल उद्धार तुम तुम पाक जो भक्त मान से दिए देख जदि न देख पार तेरे से हारे तेणु ये कहबार अर्थ जे कौन से क्या न दिशे जे कल्कि महाप्रभु जो आसवे ये गर्भे हीरा मणिक हजार हजार जो भंडार को रखी सी देखुं तेणु से देखुं पाखे जो भक्तटी अच्छी से भक्त को ये चैनल जो कहूँ से भक्तटी देखी बोलिकी प्रभु ताक देखी बोलिकी तेणुक सी आज कहूँ जे यही प्रकार हम तेणु सी देखी सत्य आपण मैंने देखी ना दिने समय से आप देखिए प्रभु को जो भक्त है से निश्चय से टाइप से देखिए जो भक्तटी कहूँ से टाइप से तुम सब देख तेणु इच्छा कहबार इच्छा है
ଦେଖିବା ଜନ କହିଲେ ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖାଇ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଜଗତ ଭଗତ ବା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ କୁହାଯିବ ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ କହିବେ ଏ ବାବା ଆମକୁ ଦେଖାଅ, ସିଏ ବାବା କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। କେତେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦିଅ ଦେବତା ବୋଧେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବେ, ନ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ହାରିବେ। ତେଣୁକରି କହିବା ଅର୍ଥ ଏ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ କହୁଅଛି ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରମାଣ ସାରା ଦୁନିଆର, କାରଣ ଯେତେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଅ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ମାନବ ଶରୀର ଯଦି ସେ ନ ଦେଖି ପାଇଲା, ମାନବ ଶରୀର କହିଲେ ଦୁଇଟା ଶରୀର, କହିଲେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଠୁଳ ଶରୀର। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଠୁଳ ଶରୀର କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ'ଣ। ସେଇ ଠୁଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ତୁମକୁ ଦିଅ ଦେଖେଇବେ, ଯେପରି ମୋ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଭକ୍ତଟିକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାରା ଦୁନିଆର ସାରା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେ ଯୋଗମାୟା କହିଲେ ସେ ଯୋଗମାୟା ବି ଦେଖିବେ, ସେ ଯୋଗମାୟା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ସେ ନାରୀ ବି ଦେଖୁଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ନାରୀଟି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନାରୀଟି ସେ ନାରୀଟି ଯେମିତି ଦେଖୁଛି, ସେ ଯୋଗମାୟା ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ସେମିତି ସେ ନାରୀ ସେ ଯୋଗମାୟା ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପଚାରିବ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛ ସେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେଇ ଠାକୁର ଦେଖିଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ତୁମ ମନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। କାହିଁକି ନା ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କାରଣ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦିଅ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସେ ଦିଅକୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେଖିବେ। କାରଣ ସିଏ ଦିଅରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ମୁକ୍ତି କରିବା କଥା ସେ ଦେଖିବେ। ଦେଖେଇ ତୁମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ହେଇଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦେଖାଅ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁର ଦେଖେଇବୁ। କାରଣ ସେ କଳ୍କି ଇଏ ଭକ୍ତଟି ଯେଉଁ କହୁଅଛି ସେ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତକୁ ସେହିପରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଠୁଳ ଶରୀର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଦିଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଠୁଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କିପରି ମୁକ୍ତି ହେବ। ଇଏ ଭକ୍ତଟି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପାଇଛି, ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ସେ ତୁମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେ ଆସିବେ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବେ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବେ। କେବଳ ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଆପଣ ଖୋଜିବେ ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ କହିବେ ବଖାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରମାଣ କେମିତି ନା ଇଚ୍ଛା କଲେ ବାହାର କରଣ ଦେଖୁଥାଇ, ଦେଖିବା ଜନେ କହିଲେ ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖାଇ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଏ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ବୁଝିବାରେ ରହିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆହୁରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି କିପରି କ'ଣ ଅଛି ଖେଳିଲା ବାବାଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ବୁଝି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଲେଖମୟ।